नमस्कार दर्शक बंधु कथा से काल एक नूतन एपिसोड को आपण समस्त स्वागत। आज जनवरी 1 2024 नूतन वर्ष समस्त को अभिनंदन। आ नूतन वर्ष सहित मयूरभंजवासी एक स्वर्णिम दिन कहीं आज दिन में 1949 मसीहा जनवरी 1 तारिख दिन मयूरभंज विधिबद्ध भाव में ओडिशा एवं भारत सहित मिशिला एक जिला भाव में मिशिला। तो आम समस्ते जाचे 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख दिन आम भारत स्वाधीन होता। तो 1947 रु 1949 देढ़ वर्ष पाखापाखि 1.5 वर्ष कौन पाई मयूरभंज भारत सहित ओडिशा सहित मिसी नाला। आसतु जानिबा ये मिश्रण विषय एक रिपोर्ट। 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख भारतर इतिहास एक स्वर्णिम जुगर आरंभ। भारतर एक नूतन सूर्योदयर आरंभ। पाखापाखि 200 वर्षर इंग्रेज शासन अंत घटे भारत 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख दिन पूर्ण रूप से स्वाधीनता लाभ करथिले। यह भारतवासी एक अत्यंत सुखदायक मुहूर्त थिला। किंतु इंग्रेज सरकार चक्रांत फल भारत एडे बड़ भूखंड भारत पाकिस्तान दुई भाग में विभक्त होता। खाली सेतिक नुहे आज्ञा इंग्रेज सरकार चक्रांत फल एक रिजोल्यूशन पास करागला जे भारत भारत भूखंड में 563 देशीय राज्य जोटा को आम कहे गणजात राज्य जोटी राजा प्रत्यक्ष शासनाधीन थिला से राज्य मान को स्वाधीन दिगला जे तुम चाहिए भारत सहित मिशिपार कि पाकिस्तान सहित मिशिपार बा निजे स्वाधीन होकर रहीपार। यह एक चक्रांत थिला भारतर एडे बड़ भूखंड को भाग भाग करने। तेणु यार सुजोग नहीं बहुत देशीय राज्य गुड़िक निजे चाहिए जे आम स्वाधीन होकर रही। किंतु सेतेबेलर गृहमंत्री एवं लौह मानव सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप्राण उद्यम फल समस्त देशीय राज्य भारत सहित मिशिले। किंतु किछि देशीय राज्य जमिति आम मयूरभंज गणजात राज्य थिला एक उन्नत गणजात राज्य सी भारत सहित हठात मिशि पार नथिला। यह कारण कौन आसंतु जानिबा। यह कारण मयूरभंज एक उन्नत गणजात राज्य। मयूरभंजर ख्याति खाली भारत में सीमित नथिला देश विदेश में यह एक उन्नत गणजात राज्य भाव में परिगणित होता। आउ सेतेबेलर तत्कालीन महाराज थांती प्रताप चंद्र भंजदेव। से समय रे ओडिशा रे एक प्रजामंडल आंदोलन अभ्युदय होता। यार उद्देश्य थिला जे इंग्रेजर क्रूरता जो इंग्रेज सरकार क्रूर शासन एवं राजांकर जो शासन एक अंत घटे केमिति शासन भार प्रजा मानक हाथ को आसीबो निजे निजे निज निजे को केमितिका शासन करिवे लोकतांत्रिक उपाय शासन करिवे। किंतु मयूरभंजर महाराजा अत्यंत प्रजावत्सल थिले प्रजा मानक भल पाउथिले प्रजा मानकर हित करथिले। तेणु सेतेबेलर प्रजामंडलर जो आंदोलन सेतेटा मयूरभंज रे देखिबा को मिली नथिला एवं एई कथा को से हृदयंगम करी महाराजा हृदयंगम करी स्थिर कले जे लोकंक हाथ को लोकतांत्रिक उपाय लोकंक हाथ को ये मयूरभंजर शासन भार अर्पण करदेवे। तेणु से 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख पर माने भारतर स्वाधीनता पर स्थिर कले जे मयूरभंजर शासन भार 3 जणिया मंत्रिमंडल हाथ को टेकीदेवे एवं एइठारे मयूरभंज रे लोकतांत्रिक उपाय शासन हेबो। तेणु महाराजा प्रताप चंद्र भंजदेव 1947 मसीहा डिसेम्बर मासरे यह वास्तव में परिगणित करते। शरतचंद्र दास विद्याधर महापात्र महेश्वर नायक यही 3 जणिया मंत्रिमंडल बा प्रतिनिधि मंडल का हाथ को मयूरभंजर महाराजा संपूर्ण भाव में मयूरभंजर शासन भार अर्पण करी कलिकता गमन करते। मयूरभंजर महाराजा बा तत्कालीन महाराजा प्रताप चंद्र भंजदेव को नाम को नहीं यही मंत्रिमंडल शासन करने आरंभ कले।
ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶାସନ ଭାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହାତରେ ଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଜାମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏବେ କହୁଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଲୋକତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଭାରତ ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଶିବ ବା ମିଶିବନି ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିବ, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସିସନ୍ କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ନଥିଲା, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣିଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହାତରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜର, ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ମହେଶ୍ୱର ନାୟକ। କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ କି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାହାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ 1948 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ସିଏ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେହିଦିନ 1948 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତ ମିଶ୍ରଣ ଦଲିଲରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଥିଲା ତାହାର ଅବସାନ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠୁ ଭାରତ ସହିତ ବା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେମିତି ମିଶିବ ତାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ବାମନ, ଯିଏକି ICSର ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ 1949 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଥିଲା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହାର ଅବସାନ ଘଟିଲା ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 1କୁ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିଶ୍ରଣ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ 1949 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ପରଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଅଖଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲା, ଏହା କେବେ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆଗକୁ ବି କେବେ ଭାଗ ଭାଗ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ଆମେ ନବବର୍ଷ ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମିଶ୍ରଣ ଦିବସ ରୂପେ ବି ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ପାଳନ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଅମ୍ବିକା।